je nešto što opština Foča nastavlja da podržava, naravno u saradnji sa ministarstvom. Želim da se zahvalim svima vama koji ste ovdje okupljeni u ovom broju. Želim da i dalje nastavljamo da njegujemo one prave porodične vrijednosti, tradicionalne, koje sigurno čuvaju naš grad i našu državu. To neizostavno moram da pomenem je izgrada za mlade bračne parove koja će već u vrlo kratkom roku biti završena, gdje će 50 naših mladih porodica imati svoju prvu stambenu jedinicu, siguran sam na možda najboljoj lokaciji na prostoru naše opštine. Još jednom svima vama hvala ljudima koji su učestvovali u organizaciji, hvala onim firmama i kolektivima koji su prepoznali ovu dobru ideju opštine Foča i ministarstva. Još jednom čestitam vam, uživajte. Aplauz za našeg predsjednika koji se uspavao. Molim vas, evo ga, mali predsjednik spava. Bravo, bravo, bravo. Čestitam. Bravo. Bravo. Evo, još nisu pošli, evo. Puše, bravo, evo, ide. Evo ga, Milona je prva. Evo ga, Anita je druga, evo Anita je druga.